नमस्कार दर्शक बंधु आपणकु आम चैनल को स्वागत। पवित्र पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति उपलक्षे आपणकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर भिडियोटी मिथुन राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव जानी परिबे। देखंतु एही डिसेम्बर 15 तारिख दिन धनु संक्रांति और पंडु पूर्णिमा गोटे दिन रे पड़िबाकु जाउछि एवं एही महासंयोग 51 वर्ष पर घटिबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आनिब। आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु मिथुन राशि व्यक्ति विशेषक जीवन एही पूर्णिमा और संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि, कारण एही महासंयोग रे प्रमुख 5टी ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन आसिब, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेब एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु आपणक राशि रे देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिवे, ता सहित देवगुरु बृहस्पति बक्री अवस्था रे रहिबे। शनि बक्री रु मार्गी होइछंती एवं एही मार्गी अवस्था रे राशि परिवर्तन करिवे, ता सहित मंगल बुध शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेब। तेबे आसंतु जानिबा एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न उंकी मारुछि आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि पारंती। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। ताहाले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसिब एही 5टी ग्रहंक राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला, आपण आर्थिक समस्या देई गति करुथिले एवं आपणक उपरे ऋणर भारटी बढ़ी चलिथिला। ऋण आपण आनिथिले सुझी पारु नथिले। परिवार रे अर्थ को नहीं बहुत समस्या चलिछि। अर्थ को केंद्र करी परिवार रे प्रति समय रे झगड़ार परिस्थिति सृष्टि हेउछि। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या आपणकर अजथा खर्च हेउछि। समाज रे आपणकर मान सम्मान रही नाही। आपणकु चाकरी प्राप्ति रे मध्य असुविधा हेउछि। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस चलिछि। प्रेम जीवन रे समस्या, दाम्पत्य जीवन रे सब बेले कलह लागि रहुछि। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुछंती। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। देखंतु आपणकर द्वितीय घरे मंगल विराजमान करिसंती, चतुर्थ घरे राहु, पंचम घरे बुध एवं सूर्य, षष्ठ घरे शुक्र, नवम घरे शनि, दशम घरे केतु एवं द्वादश घरे गुरु विराजमान करिसंती, जहा फल रे एही गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो। ता सहित देखंतु आपणकर मंगल बुध सूर्य शुक्र शनि एवं गुरु आपणकर मूल त्रिकोण रे विराजमान करिसंती, जहा फल रे आपणकु शुभाशुभ फल अधिक देबे। किंतु आपणकर राहु एवं केतु केंद्र रे थिबा हेतु आपणकु किछि अशुभत्वर सामना करिबाकु पड़ी पारे। सेथिप्राई आमे आपणकु भिडियो रे शेष भाग रे किछिटा सहज प्रतिकार जणाइबु।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କରଜ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳଦାତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରୋକ ଲଗାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଏହି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର, ପ୍ରେମର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କନସିଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ କଥା କହି କାମ ହାସଲ କରିନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଭରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୈବାହିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଏବଂ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ, ଋଣ, ବ୍ୟାଧିରେ କ୍ଷୟ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ଥିଲା ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତାର ଭାବ ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘର ହେଲା ଭାଗ୍ୟର ଘର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ତାହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ।
विशेष भाव में पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति पर आपणक पई सबुठारु भल समय आसुची। आपण जेकोसी व्यापार वाणिज्य किंबा नूतन कौनसी योजना आरंभ करने को चाहूँगी यही समय आरंभ करंतु। शनिंकर शेष मास होइथिबा हेतु शनि आपण को प्रचुर मात्रा रे शुभ शुभ फल प्रदान करिवे, किंतु आपणक कर्म उपरे निर्भर करिबो आपण केते शुभ शुभ फल पाइबे। देखंतु आपणकर दशम घरे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे आपणकर कार्य करिवार दक्षता बढ़ी जिवो। आपणकर कार्य करिवार कौशल मध्य वृद्धि घटिबो, जहा फल रे कर्म क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिबो, जहा फल रे आपणक उच्च ऑफिसरक सहित आपणक संपर्क मधुर हेबो। आपणको पदोन्नति मध्य मिली पारे, ता सहित दरमा वृद्धि हेबार खबर मध्य आपणको मिली पारे। देखंतु जो माने व्यवसाय करूचंती व्यवसायी मानक पई सबुठारु भल समय आसुची। विशेष भाव में जो माने खाद्य व्यवसाय करूचंती से मानकर व्यवसाय रे भल उन्नति आसीबो। ता सहित आपणकर जो माने अलंकार व्यवसाय एवं वस्त्र व्यवसाय करूचंती से मानक पई सबुठारु भल समय एई पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति पर आसीबो, जहा आपणकर भाग्य बदलाई देबो। देखंतु एही पूर्णिमा और संक्रांति पर आपणकर भाग्य आपणक आर्थिक स्थिति रे बड़ परिवर्तन आसीबो एवं आपण उन्नति मध्य करिवे। ता सहित आपणक बद खर्च आपणक स्वास्थ्य आपणक कर्म उपरे आपण गुटिके काम करिबा को पड़िबो, ताहाले आपणक भाग्य आपणक साथ देबो। देखंतु सबु परे मध्य जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं जदि आपनको आम भिडियोटी पसंद आसी थाए भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे आपणकर मतामत प्रदान करंतु।